Gloria a Dios. Vamos a seguir usando aquí en el libro de Judas capítulo 1 y no necesariamente voy a hablar ya mucho más de lo que son las proyecciones del enemigo y cómo las usa. Lo voy a comentar brevemente como una conexión al tema que voy a estar tratando hoy. Glory to God, we're going to continue in Jude, and I'm not going to so much speak about the projections that we've been talking about these last couple of days and how the enemy uses it, but we're going to go into something different today. Judas 1, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Está hablando de unos hombres impíos. Dice, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Jude 1, 9 through 10. Yet Michael the archangel, in contending with the devil, when he disputed about the body of Moses, dared not bring against him a reviling accusation, but said, the Lord rebuke you. But these speak of evil of whatever they do, and speaking of some unholy men, what they do not know, and whatever they know naturally, like brute beasts, they say these things, they corrupt themselves. El propósito de esta enseñanza es explicar cómo se ve y se siente ser guiado por el Espíritu y la forma principal en que Él nos habla y nos guía. The purpose of this teaching is to explain how being led by the Spirit looks and how it feels like, and the main way He speaks to us and guides us. Voy a estar comentando en el transcurso de la enseñanza unas 2 o 3 citas que usted puede apuntar. I'm going to be mentioning 2 scriptures that you can write down as we develop this message. 1 Corintios 2, 6 al 16, y yo lo voy a narrar o dar un síntesis de esto, no lo vamos a leer. Dice que nosotros hablamos la sabiduría oculta de Dios en misterio entre los que han alcanzado madurez, porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios. La sabiduría y la sabiduría de Dios es descrita como una que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón de hombre, pero que se ha revelado a nosotros por las palabras que el Espíritu de Dios le enseña a nuestro espíritu, y no transmitida con palabras de sabiduría humana. In 1 Corinthians 2, 6 through 16, we're not going to read it, I'm just going to synthesize it for you. It says that we speak the hidden wisdom of God in mystery among those who have reached maturity. It describes a wisdom that no eye has seen, no ear has heard, nor has risen in the heart of man, but that has been revealed to us by the words taught by the Spirit of God to our spirit, and not transmitted by words of human wisdom. En el contexto de esta cita se hace una diferencia importante entre el hombre racional y el hombre espiritual, diciendo que el hombre racional o natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, infiriendo que ha sido expuesto a las cosas del Espíritu, para poder decir esto es locura, ¿verdad? Ha sido expuesto a las cosas del Espíritu. Dice, pero no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. In the context of this scripture, an important difference is made between the rational man and the spiritual man, by saying that the rational or the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, referring or inferring that he is exposed to
the things of the Spirit. He's exposed to the things of the Spirit to say this. Nor can he know them or understand them because they have to be spiritually discerned. Ponga atención a esta parte porque es crucial para el resto de la enseñanza. Pay attention to this part because it's crucial for the rest of the teaching. Se está definiendo para nosotros que el hombre recibe uno de dos espíritus. El hombre recibe uno de dos espíritus. El espíritu del mundo, que es del orden del diablo, o el espíritu de Dios. El hombre recibe uno de estos dos. O recibe el espíritu del mundo, que es del diablo, o el espíritu de Dios. Es crucial entender esta diferencia porque no solo revela la existencia de dos espíritus enemistados, sino que señala, escuche, dos mundos, dos realidades, una manufacturada por el Dios de este mundo y la otra, la realidad, que es la de Dios, y dos maneras distintas de vivir y ser. It is being defined for us that man receives one of two spirits. Man receives one of two spirits. The spirit of the world, which is of the order of the devil, or the Spirit of God. The spirit of the world, which is of the order of the devil, or the Spirit of God. Man receives one of these. It is crucial to understand this difference because it not only reveals the existence of two feuding spirits, but points to, listen to this, two words, two realities. One manufactured by the God of this world, and the other reality. And two distinct ways of living and being. So, el hombre que se maneja con el espíritu del mundo va a vivir otro mundo, otra realidad, y su forma de ser va a ser otra. So the man that lives moved by the spirit of the world will live in a different world, in a different reality, and they are based on a different world. El que vive por el Espíritu de Dios vive en la realidad, porque la realidad es de Dios. The one that moves in the Spirit of God lives in reality, because reality is God's. El del espíritu del mundo vive en una realidad falsa. The one of the spirit of the world lives in a false reality. El que tiene el espíritu de Dios vive en la realidad. The one that has the Spirit of God has reality. ¿Sí? Yes? Por esta definición empezamos a entender que en correspondencia a las realidades percibidas aprendemos qué es lo que hace el hombre natural que causa que considere las cosas del Espíritu de Dios como locura, y qué es lo que hace el hombre espiritual que le permite al Espíritu Santo hablarle, enseñarle, guiarle y darle revelación. By this definition, we begin to understand that in correspondence to the perceived realities we learn, what is that the natural man does that causes him to consider the things of the Spirit of God as foolishness, and what is that the spiritual man does that allows the Holy Spirit to speak, teach, guide, and give revelation to him. Esta otra parte también es importante, This other part is also important. porque la existencia humana trata de dos espíritus enemistados, dos mundos, dos realidades y dos maneras de ser y vivir. También tenemos que discernir que hay dos maneras opuestas de entender, procesar y expresar lo que percibimos y entendemos. Because man's existence is about two opposing spirits, two worlds, two realities, and two ways of being and living. We also have to discern that there are two opposing ways of understanding, processing, and expressing what we perceive and understand.
El que es del espíritu del mundo va a hablar de cierta forma. The one who is of the spirit of the world will speak in a certain way. El que es del espíritu de Dios va a hablar de otra forma. The one that is of the spirit of God will speak in a different way. Es importante entender esto. It's important to understand this. Una de las peculiaridades que vemos salir a la superficie debido a la separación de estas dos realidades es en relación a nuestro lenguaje humano. Notamos que algunas palabras o expresiones no tienen el mismo significado en el cielo que tienen en la tierra. One of the peculiarities that we see come up to the surface due to the separation of these two realities is in relation to our human language. We notice that some words or expressions do not have the same meaning in heaven as they do on earth. Una hermana aquí compartió una vez que platicó con alguien de otra iglesia. A sister from here once shared that she spoke with another sister from another church. Y estaban compartiendo de la palabra de Dios. And they were sharing from the Word of God. Y la otra persona le dice a la hermana de aquí, parece que me está hablando otro lenguaje. And the other person told the sister from here, it's as if you're speaking to me in a different language. Esto es una indicación fuerte que las personas se están manejando en dos realidades opuestas. This is a strong indication that people are moving in two opposing realities. Permítame darle un ejemplo de lo que hablo. Que lo que se habla en la tierra no tiene el mismo significado en el cielo. Allow me to give you an example. What is spoken on the earth does not have the same meaning in heaven. So, una palabra que usamos en la tierra no tiene el mismo significado en el cielo. So a word that we use on earth does not have the same meaning in heaven. Por ejemplo, Dios dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios y los razonamientos del hombre son irracionalidad para Dios, aunque el hombre crea que está siendo racional, lógico y está muy cimentado y conectado en la realidad. For example, allow me to give you an example of what I'm saying. God says that the wisdom of this world is foolishness to God, and man's reasoning is irrationality to God. Although man believes he's actually being rational, logical, and is very grounded and connected in reality. So, lo que para el hombre es razonable en su ambiente natural, So what for man is reasonable in his natural environment, en el cielo es irracional. in heaven it's irrational. Dios lo ve como irracional. God sees it as irrational. Racional en el cielo es poder decir, diga el débil, fuerte soy. Rational in heaven is to say, let the weak man say, I am strong. En el cielo es racional decir que el débil saca fuerza de debilidad. In heaven, it is reasonable to say that the weak man brings out strength from weakness. Con todo el amor de Cristo, dígale a alguien enseguida, tu problema es que eres demasiado racional. With all of Christ's love, tell the person next to you, your problem is you're too rational. Nosotros que sabemos esto, comprendemos que cuando hablamos con alguien que no tiene el Espíritu de Dios, sabemos que nos está hablando de afuera con el espíritu del mundo, infiriendo que nosotros estamos adentro de la realidad, en base a la percepción de su realidad manufacturada por el diablo que ve, con sus expresiones insensatas y completamente desconectado de la realidad que está en el Espíritu de Dios. We who know this comprehend that when we speak to someone who does not have the Spirit of God,
we know that he is speaking to us from the outside with the spirit of the world, inferring that we're in reality, based on the perception of his reality that's being manufactured by the devil, with its foolish expressions and completely disconnected from the reality which is in God's spirit. El hombre natural cree que ve lo que es la realidad. The natural man believes he sees what is reality. Una vez más, el hombre natural cree que ve lo que es realidad. One more time, the natural man believes he sees what is reality. Muy bien, todo esto nos revela que el ser humano es operado por dos dinámicas diferentes, precisamente porque la forma de ser inevitablemente tiene que suceder dentro de una de estas dos realidades opuestas. Very well. All this reveals to us that the human being is operated by two different dynamics, precisely because of the way of thinking. Inevitably, it has to happen inside one of these two opposing realities. Si hay dos espíritus opuestos, If there are two opposing spirits, si hay dos realidades y dos mundos, if there are two realities and two worlds, si hay dos maneras de ser, if there are two ways of being, el ser humano tiene que vivir dentro de una de estas. the human being has to live inside one of these. Inevitablemente, Inevitably, no hay más, there is nothing else. nada más estas dos. Only these two. O vive en la realidad fabricada por el diablo, Or they live in the reality that is fabricated by the devil, o vive en la verdadera realidad del Espíritu de Dios. or they live in the true reality of God's Spirit. La forma que lo voy a diferenciar, estas dos dinámicas, es expresando que la realidad falsa, que es manufacturada por el diablo, el hombre natural es conectado a esta falsedad por medio de razonamiento o racionalidad. The way I'm going to differentiate these two dynamics is by expressing that the false reality, which is manufactured by the devil, that man is connected, the natural man is connected to its falsehood by means of reasoning or rationality. Y la dinámica del hombre espiritual, que normalmente definimos como andar y vivir en el espíritu, tiene que ver con una forma de ser separada de la racionalidad del hombre natural, sino en vivir en una forma de ser que es intuitiva a su espíritu. And the dynamic of the spiritual man, which we normally define as walking and living in the spirit, has to do with the way of being that's separated from the rationality of the natural man and living in a way of being that's intuitive to his spirit. Lo único que conecto a la enseñanza de hoy en relación a lo que hemos aprendido de las proyecciones demoníacas es que el medio que usa Satanás para formar la racionalidad y la conciencia del hombre natural es por este medio de proyecciones. The only thing that I'm going to connect to today's teaching in relation to what we have learned about demonic projections is that it is the means that Satan uses to form the rationality and consciousness of the natural man, these demonic projections. Y le recuerdo que toda proyección demoníaca de espíritus y poderes generacionales y los que se proyectan a través de la línea familiar tienen la intención de alterar y separarte de tu verdadera identidad hacia un mundo de trastorno, perturbación, disfunción emocional, fantasía e irrealidad donde opera el espíritu del mundo. And I remind you that every demonic projection of generational spirits and powers and those projected through the family line is intended to alter and separate you from your true identity into a world of disorder, disturbance, emotional, dysfunctional, fantasy, and unreality where the spirit of the world operates. Es por medio de estas proyecciones demoníacas que se corrompe y se convierten los hombres en animales irracionales para en torno detener y perturbar la intuición de su espíritu, que es la que corresponde al conocimiento y a la voluntad del Espíritu de Dios.
It is through these demonic projections that men become corrupted and become irrational animals, which in turn stops and disturbs the intuition of His Spirit, which corresponds to the knowledge and to the will of the Spirit of God. Estamos entendiendo que el hombre natural tiene que ser racional. So to this point, we're understanding that the natural man has to be rational. Por eso no entiende las cosas del Espíritu de Dios. That's why he doesn't understand the things of the Spirit of God. Por eso no las percibe. That's why he doesn't perceive them. Y porque se opera con el espíritu del mundo. And because he operates with the spirit of the world. So, el hombre natural tiene que ser racional. So the natural man has to be rational. El hombre espiritual tiene el espíritu de Dios. The spiritual man has God's Spirit. Y porque tiene el espíritu de Dios, el hombre espiritual se maneja por su intuición espiritual. And because he has the Spirit of God, he moves in the intuition of his spirit. So, entonces, aquí tenemos al hombre natural versus el hombre espiritual que se maneja por la intuición de su espíritu. So here we have the natural man versus the spiritual man, which moves in the intuition of his spirit. Ahorita le voy a dar un ejemplo, pero permítame darle este primero, Right now I'm going to give you an example, but allow me to give you this one first, porque todos conocen esta historia. because everyone knows this story. Si usted recuerda a la mujer que le ungió los pies al Señor y con sus lágrimas le lavó sus pies. If you remember the story of the woman who washed the Lord's feet with her tears, And put oil on his feet as well and on his head. Y puso aceite sobre su cabeza. ¿Sí? La escritura dice que ella supo que Jesús estaba en la casa de este fariseo. the scripture says that she knew that Jesus was in the house of this Pharisee. No dice como supo, simplemente que supo que el Señor estaba allí en la casa de este fariseo. It doesn't say how she knows, but it says that she knew Jesus was in the house of this Pharisee. Entonces cuando ella sale, agarra un frasco de perfume. So when she goes, she grabs a vase with perfume. Y cuando llega ahí, se lo echa en la cabeza al Señor y también le unge los pies. And when she arrives there, she puts it on Jesus' head and she anoints his feet. Al final de ese evento, el Señor voltea y le dice a la mujer: mujer, tus pecados te son perdonados. At the end of that event, the Lord turns to her and he tells her, woman, your sins are forgiven. Y esta mujer era conocida como una pecadora en la ciudad. And this woman was known as a sinner in the city. Lo que tenemos que preguntarnos es: ¿cómo supo o por qué pensó llevar un frasco de perfume? What we have to ask ourselves is, how did she know to take a veil of perfume with her? Sabe que Jesús está ahí, Él va a ir a donde Él está, pero antes agarra un frasco de perfume. She knows that Jesus is there, she knows where she's at, but before she grabs a vase of perfume. Diga conmigo: intuición. Say with me, intuition. Ella no sabía, pero su espíritu sí sabía: llévate el perfume. She didn't know, but her spirit knew, take the perfume. Si ella racionaliza con ello, If she rationalizes with it, deja el perfume she leaves the perfume. y se va sin el perfume. And she goes without the perfume. Esa es la diferencia del hombre natural y el hombre que se mueve por intuición de su espíritu. That's the difference between the natural man and the man that moves by the intuition of his spirit. Y el que se mueve por la intuición de su espíritu nunca pregunta por qué. And the one that is moved by the intuition of his spirit never asks why. ¿Sí? Yes? Le voy a dar otra definición muy clara de intuición, y es que es la percepción inmediata de la verdad y de la realidad sin la necesidad o proceso de un razonamiento. Simplemente
sabes. I'm going to give you another definition of intuition. It's the immediate perception of truth and reality without the need or process for reasoning. You simply know. Un ejemplo de la palabra de Dios, de lo que es intuición espiritual, o cómo nuestro espíritu se comporta intuitivamente sin tener que racionalizar nuestro comportamiento, está en Romanos capítulo 2, apunte la cita. An example of what spiritual intuition is, or how our spirit behaves intuitively without having to rationalize our behavior, is found in Romans 2. Write it down. Mantenga al frente de su entendimiento que la intuición espiritual siempre es antitética al raciocinio humano, porque la sabiduría del hombre es insensatez para Dios. Keep at the top of your understanding that the spiritual intuition is always antithetical to human reasoning, because the wisdom of man is foolishness to God. Se lo voy a decir de esta manera. I'm going to tell it to you in this way. Si usted tiende a ser más racional, no está siendo espiritual. If you tend to be more rational, you're not being spiritual. Yo sé que suena irracional, I know it sounds irrational, pero este es el lenguaje del cielo. but this is the language of heaven. Si usted tiende a ser más racional, usted no está siendo espiritual. If you tend to be more rational, you're not being spiritual. Porque el Espíritu de Dios no le va a hablar con racionalidades humanas. Because the Spirit of God is not going to speak to you with human rationality. La palabra de Dios es clara, The Word of God is clear que el Espíritu Santo nos enseña las cosas de Dios. that the Holy Spirit of God teaches us the things of God, No con palabras de sabiduría humana, not with words of human wisdom, sino con las que enseña el Espíritu. but by the ones that the Spirit teaches. Usted ha hecho algo para Dios sin entender por qué lo hizo? Have you done something for God without knowing why you did it? Algo así como, vamos a decir que usted es una persona que normalmente se hinca para orar. Something like, let's say that you're a person who normally kneels down to pray. Y un día usted sintió que debería de orar en pie. And one day you felt you should pray standing. Y usted puede decir, no entiendo por qué siento que debo orar de pie. And you can say, I don't understand why I feel like I should pray standing. Pero usted no lo cuestiona y ora de pie. But you don't question it and you pray standing. Eso es intuición espiritual, That is spiritual intuition de tu espíritu. of your spirit. Romanos 2, 14 al 16, apunte la cita, dice que los que viven sin la ley moral de Dios hacen por naturaleza lo que es de la ley, demostrando que Dios la escribió en sus corazones. Romans 2, 14 to 16, write it down, that's the scripture, says that those who live without God's moral law by nature do what is of the law, thus demonstrating that God wrote it in their hearts. O sea, está hablando de una gente que no conoce la ley de Dios. That's to say, it's speaking of a people that don't know the law of God. Imagínese un pueblo remoto a quien no le ha llegado la palabra de Dios. Imagine a remote people who have not received the Word of God. Cada ser humano que nace, no importa en qué parte del mundo nazca, Every human being that is born, and it does not matter what part of the world they are born in, ya trae escrito en su corazón la ley de Dios. they already have written in their hearts the law of Es God. lo que está diciendo Romanos 2. That's what Romans 2 is saying. Entonces, por naturaleza o por intuición, ellos hacen la ley de Dios. So by nature or by intuition, they do God's law. Entonces el hombre no se da cuenta que su comportamiento moral es uno en base a lo que Dios escribió
en su corazón. That is, that man does not realize that his moral behavior is one that's on the basis of what God wrote in his heart. Un paréntesis pequeño. A small parenthesis. Cuando alguien le pregunte, ¿y qué de aquellos que nunca han escuchado de la palabra de Dios? When someone asks you, what of those who have never heard the word of God? La respuesta está ahí en Romanos 2. The answer is there in Romans 2. Que ya la traen escrita en su corazón. That they already have it written in their heart. Entonces, aunque el hombre no entiende porque hace lo que hace, su conciencia, captando lo que Dios escribió en su corazón, aprueba lo que es bueno y condena lo que es malo. So, although man does not understand why he does what he does, in his conscience, grasping what God wrote in his heart, approves of what is good and condemns what is evil. La conciencia que tiene todo ser humano también es dada por Dios. The conscience that every human being has is also given by God. Para que entienda el hombre que Dios existe. So that man can understand that God exists. La conciencia es el agente que contiene, procesa y activa lo que normalmente llamamos el sentido moral que tiene todo ser humano, y la conciencia defiende y aprueba los pensamientos que afirman y refuerza el comportamiento moral y acusa a los razonamientos que corrompen el comportamiento moral. Consciousness is the agent that contains the processes and activities of what we normally call the moral sense that every human being has. And the conscience defends and approves thoughts and affirms and reinforces moral behavior and accuses reasoning that corrupts moral behavior. La conciencia le dice al hombre, esto es bueno, esto es malo. So consciousness tells man, this is good, this is bad. Lo que es bueno lo afirma. What is good, it affirms it. Y lo que es malo lo condena. And what is evil, it condemns it. Es lo que hace la conciencia dada por Dios. That is what the conscience that is given by God does. Ahora ponga atención a esta tercera parte, es importante. Now pay attention to this third part, it's important. Dentro de este marco divino, la conciencia se activa solo para intervenir cuando percibe la corrupción de la intuición. Within this divine framework, consciousness is only activated to intervene when it perceives the corruption of intuition. Es problemático cuando la intuición se corrompe. It's problematic when intuition is corrupted. La conciencia es de Dios para mantener al hombre intuitivo y conectado a Dios. Mientras el hombre viva por la intuición de Dios, sin tener que pensar o razonar en lo que tiene que hacer, la conciencia no interviene. Consciousness belongs to God and is designed to keep man intuitive and connected to God. As long as man lives by God's intuition without having to think or reason about what he has to do for God, the conscience does not intervene. Entonces escucha lo que voy a decirle. So listen to what I'm going to tell you. Dios quiere que seamos más intuitivos y no racionales. A esto llamamos vivir y caminar por fe. God wants us to be more intuitive and not rational. We call this living and walking by faith. El problema emerge cuando la conciencia empieza a recibir, y más perjudicial, a participar de otras proyecciones mentales que interrumpen o por lo menos causa que el hombre cuestione la intuición que está escrita en su espíritu. The problem arises when consciousness begins to receive and more harmfully to participate in other mental projections that interrupt or at least cause man to question the intuition that is written in his spirit. Su alejamiento de Dios empieza a suceder cuando despierta su conciencia al hecho que ha estado viviendo por intuición y no por razonamiento. Al despertar a este hecho, ahora quiere razonar con todo, y si no lo entiende, las cosas del Espíritu de Dios le son locura. His distancing from God begins to happen when he awakens his consciousness to the fact that he has been living by the intuition and not by reasoning.
By waking up to this fact, he now wants to reason with everything, and if he doesn't understand it, the things of the Spirit are madness to him. Permítame hablar el lenguaje del cielo. Allow me to speak to you with language from heaven. Cuando usted tiende a ser racional, no está siendo espiritual. When you tend to be rational, you're not being spiritual. Porque está usando su conciencia y no la intuición de su espíritu. Because you're using your consciousness and not the intuition of your spirit. Véalo de esta forma. See it in this way. La mayoría del tiempo usted no debe poder entender por qué hace lo que hace para Dios. Most of the time you shouldn't be able to understand why you do what you do for God. Porque el momento que usted involucre su conciencia, va a parar de hacerlo. Because the moment you involve your conscience, you're going to stop doing it. Cuando involucre la racionalidad, usted va a dejar de hacer para Dios lo que debe hacer para Dios. When you involve rationality, you will stop to do for God what you have to do for God. Se acaba de convertir en un natural. You just turned into a natural. Entonces, ¿qué sucede cuando la conciencia se corrompe? So what happens when the conscience is corrupted? En un estado corrupto, la función de la conciencia se invierte. La conciencia formada por proyecciones demoníacas aprueba y refuerza el comportamiento racional y acusa de locura y de irracionalidad la intuición del espíritu del hombre. In a corrupt state, the function of consciousness is reversed. Consciousness, formed by demonic projections, approves and reinforces rational behavior and accuses the intuition of man's spirit of foolishness and irrationality. Porque el hombre abandona la intuición del espíritu y despierta su conciencia. La conciencia ahora interrumpe el comportamiento intuitivo porque está demasiado consciente a las proyecciones del enemigo. Because man abandons the intuition of the spirit and awakens to its consciousness, it is now the conscious that interrupts its intuitive behavior because it is too conscious of the projections of the enemy. Es decir, vive por la racionalidad de su conciencia y no por la intuición de su espíritu. That's to say, he lives by the rationality of his conscience and not by the intuition of his spirit. Estar demasiado consciente se convierte en un problema espiritual de identidad porque se abandona la intuición fundada en el Salmo 139. Being too conscious becomes a spiritual problem of identity because the intuition founded in Psalm 139 is abandoned. Hay cosas que usted debe hacer que están escritas de usted y que están escritas en el cielo. There are things that you should do that are written of you and are written in heaven. Hay todo un libro escrito de usted There's an entire book written of you, y su espíritu ya lo ha visto and your spirit has already seen it. y su espíritu quiere hacer estas cosas, And your spirit wants to do these things. pero su racionalidad lo detiene. But your rationality stops you. Una vez más, dígale a alguien ahí enseguida, con todo el amor de Dios, tu problema es que eres muy racional. One more time, with all of God's love, tell them your problem is you're too rational. La racionalidad dice que tú eres un hombre natural. Rationality says you are a natural man, Y ese es otro espíritu. and that's another spirit. Y el hombre natural nada más ve lo que está aquí. And the natural man only sees what is here. Aquí vive, aquí se mueve. He lives here, he moves here.
Y el punto del hombre natural es que necesita ver. And the point of the natural man is that he has to see. Tiene que ver lo natural. He has to see the natural. Durante el tiempo de esta pandemia, During the time of this pandemic, lo natural para la mayoría fue protegerse, cubrirse. the natural was to protect themselves, to cover themselves. Lo racional era distanciarse. The rational was to distance themselves. Pero los que viven bajo la intuición de su espíritu hicieron algo diferente. But those who live under the intuition of their spirit did something else, different. Pero pastor, ¿se puede morir? But pastor, you can die. No, not really. No, en verdad no. No, pastor, like you could die. No, en verdad, pastor, te puedes morir. No, not really. No, en verdad no. Los que son de Dios no mueren. Those who are of God do not die. Y no debemos conectarnos a la racionalidad de aquellos que son movidos por el espíritu del mundo. And we shouldn't connect to the rationality of those who are moved by the spirit of the world. Nuestro espíritu necesita toda la libertad de hacer la voluntad del Espíritu de Dios sin las confusiones y batallas mentales de los razonamientos del hombre racional que tiene una conciencia corrupta. Our spirit needs all the freedom to do the will of God's Spirit without the confusions and mental struggles of the reasoning of the rational natural man that has a corrupt conscience. Tenemos que permanecer en la intuición de nuestro espíritu, porque el hombre espiritual no necesita ser racional para hacer la voluntad del Espíritu de Dios. We have to remain in the intuition of our spirit because the spiritual man does not need to be rational to do the will of the Spirit of God. El hombre espiritual responde instantáneamente a la intuición de su espíritu sin racionalizar, porque su conciencia le da testimonio que ese impulso es del Espíritu de Dios. En contraste, el hombre natural necesita un razonamiento que lo convenza a obedecer el impulso del Espíritu, y si no se convence, trata las cosas del Espíritu como locura. The spiritual man responds instantly to the intuition of his spirit without rationalizing it because his conscience gives him witness that the prompting is from the Spirit of God. In contrast, the natural man needs a reasoning that convinces him to obey the prompting of the Spirit. If he is not convinced, he treats the things of the Spirit as foolishness. Ya voy a terminar. And I'm about to finish. Miren, Look, y aquí está básicamente lo que estoy hablando. and here is what I'm basically speaking of. Y así es como habla de los que tienen el Espíritu de Dios. And this is how it speaks of those who have the Spirit of God. La palabra de Dios dice que nuestro hombre interior o nuestro espíritu no mira las cosas que se ven, sino las que no se ven. The Word of God says that our inner man or our spirit does not see the things that are seen, but those that are not seen. Si usted es del Espíritu de Dios, usted debe poder describir qué es lo que ve que el hombre natural no ve. If you're of the Spirit of God, you should be able to describe what you see that the natural man does not see. Si usted no puede ver lo que no se ve, está siendo demasiado racional. If you cannot see what cannot be seen, you're being too rational. Y lo que usted necesita es que tiene que verlo And what you need is that you need to see it en lo natural. in the natural. Pero el hombre espiritual ve
lo que no se ve. But the spiritual man sees what can't be seen. El hombre natural está demasiado conectado a esto. The natural man is too connected to this, A ver esto, to see this, a sentir esto, to feel this, a vivir en esto, to live in this, en este nivel natural. in this natural level. Escuche, Dios no lo puede llevar a otro nivel espiritual porque usted no quiere dejar de ser racional. Listen, God can take you to another spiritual level because you don't want to leave your rationality. Y el Espíritu de Dios ya te ha hablado y ya te ha enseñado. And the Spirit of God has already spoken to you and has taught you. Porque tú has dicho, siento esto, pero no tiene sentido. Because you have said, I feel this, but it doesn't make sense. Exactamente. Exactly. El hecho que tú has dicho y pensado, pero es que no tiene sentido, The fact that you have felt and said, it doesn't make sense. es la intuición de tu espíritu gritándote, hey, necesitamos hacer esto. It's the intuition of your spirit that is shouting at you, hey, we have to do this. Pero tú te paras y tú te detienes porque no es racional. But you stand there and you stop yourself because it's not rational. Necesitas un razonamiento. You need some reasoning. Y ese es el hombre natural hablando. And that's the natural man speaking. Y ese es el espíritu del mundo proyectando hacia ti. And that's the spirit of the world projecting to you. Voy a compartirle algo que solo la pastora sabe. I'm going to share with you something that only the pastor, my wife, knows. Pero de repente en mi cuerpo me salió una llaguita. But suddenly on my body came about a wound. Very small wound. Y sangraba. And it would bleed. Se pasó una semana, 2 semanas y no paraba. A week went by, 2 weeks, and it wouldn't stop. Y yo estoy orando todo este tiempo. And I'm praying all this time. Y estoy reprendiendo. And I'm rebuking. Y estoy rechazando. And I'm rejecting. Y no estoy recibiendo. And I'm not receiving. Y estoy orando. And I'm praying. Y me estoy untando toda clase de pomada conocida al hombre. And I'm putting on all sorts of cream known to man. Y se pasa un mes. And a month passes by. Y se pasan 2 meses. And 2 months pass by. Y no para de sangrar. And it doesn't stop bleeding. Y no cierra. And it doesn't close. Usted se va a imaginar durante todo este tiempo lo que me proyectaba Satanás. You ought to imagine what Satan projected to me. Te vas a morir. You're going to die. Es cáncer. It's cancer. Por eso no cierra. That's why it doesn't close. Algo está mal contigo. Something's wrong with you. Ya terminaste. You're done. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? You know what my answer was? No me interesa. I don't care. No le voy a hacer caso a lo que está pasando en mi cuerpo. I am not going to pay attention to what is happening in my body. Le digo porque se cansa. You want me to tell you why you get Le tired? digo porque le da fatiga. You want me to tell you why you get fatigued? Le digo porque se enferma. You want me to tell you why you get sick? Porque es demasiado natural. Because you're way too natural. Está muy conectado acá afuera. You're too connected out here. No, pastor, es que el trabajo cansa. No, pastors, the work it tires you. You're 20 something. Tienes 20 y tantos años. You're 30 something. Tienes 30 y tantos años. I'm almost 60. Yo casi tengo 60.
No tiene sentido, ¿verdad? It doesn't make sense, right? Exactly. Exactamente. Empieza a darse cuenta que mucho de su cansancio, fatiga, enfermedad, dolores, etcétera, etcétera, son demonios. Y en vez de orar, en vez de buscar a Dios, es el Tylenol, es todo otro remedio, vitaminas, etcétera. Sorry, I went kind of long there. When you're feeling all sorts of weariness, tiredness, fatigue, sickness, and Etcétera, etcétera. etc., and you stop and instead of seeking God, you go to the Tylenol, to the medicine, and all sorts of other things. ¿Saben por qué algunos de ustedes se duermen durante el servicio? Do you know why some of you fall asleep during the service? It's not that you're tired, No es que esté cansado, you're too natural. es muy natural. Está siendo demasiado natural. You're being way too natural. Está siendo demasiado natural. And that's the spirit of the world. Y ese es el espíritu del mundo. Dile a alguien ahí enseguida, vale más que lo reprendas. Tell someone next to you, you better rebuke it. Varios ya tienen la experiencia que van al doctor y no les haya nada. Several of you already have the experience that you go to the doctor and they can't find anything. Todas las pruebas salen negativas. All the tests are negative. Y como los doctores no saben qué decirle, simplemente le dicen, yo creo que trae ese estrés. And since the doctors don't know what to tell you, they say, I think you have stress. Porque no le van a decir que es un demonio. Because they're not going to tell you it's a demon. Yo sí le voy a decir que es un demonio. I will tell you it is a demon. A mí me han hablado y he orado por gente. They have called me and I have prayed for people. Y les digo, vaya y revísese, vaya al doctor. And I tell them, go check yourself, go to the doctor. Hágalo. Do it. Pero los demonios no salen en los rayos X. But demons don't come out on x-ray. No salen en las pruebas de sangre. They don't come out on blood tests. Lo que usted está, con lo que usted está batallando es con un demonio. What you're dealing with is a demon. Es una proyección de enfermedad en contra de su cuerpo. It's a projection of infirmity against your body. Esta parte sí no la sabe la pastora. This part the pastor, my wife, doesn't know. Pero esta cosa me duró como 4 meses. But this thing lasted like 4 months. Y no paraba de sangrar. And it wouldn't stop bleeding. Y yo seguí mi vida. And I carried on with my life. Yo seguía haciendo lo que tenía que hacer. I carried on doing what I had to do. No detuve mi intuición. I did not stop my intuition. Rehusé ser jalado al mundo natural. I refused to be pulled to the natural world. La semana pasada paró. Last week, it stopped Sola. on its own. ¿Y sabes lo que dije? And you know what I said? Ya no me voy a poner nada. I'm not going to put anything on. Ya no me voy a untar nada. I'm not going to anoint myself with anything. Ya no voy a hacer nada. I'm not going to do anything. Ni un curita. Not even a band-aid. O sano o me voy al cielo. Or I heal, or I go to heaven. Dios dijo, te sano. God said, I'll heal you. No sea natural. Don't be natural. El hombre racional, natural, tiene que ver, mientras que el hombre espiritual ve lo que no se ve. The rational, natural man has to see, while the spiritual mind sees what is not seen. Ahora, no nada más dígalo, hágalo. Now, don't just say it, do it. No sea racional. Don't be rational. La intuición de su espíritu le está diciendo lo que debe hacer. The intuition of your spirit is telling you what you ought to do. Entonces, porque nuestro espíritu ve las cosas que no se ven, no nos va a impulsar o a llevar a hacer las cosas que son del espíritu.
Esto es intuición espiritual en acción. Because our spirit sees the things that are not seen, it will drive us or lead us to do the things that are of the spirit. This is spiritual intuition in action. Cuando vivimos por intuición espiritual y por la conciencia formada por la palabra de Dios, la conciencia no interviene en el comportamiento espiritual intuitivo. Si me permite, cancela su necesidad de demandar un razonamiento. When we live by spiritual intuition and by the conscience formed by the Word of God, the conscience does not need to intervene in the intuitive spiritual behavior. If I may, it cancels our need to demand reasoning. Es la conciencia que contiene una mezcla de pensamientos de la palabra con las proyecciones del enemigo que cuestiona la intuición de su espíritu. La persona está demasiado consciente y siempre tiene que razonar lo que hace e interrumpe y detiene la intuición de su espíritu. No puede ver o no ha aprendido a ver lo que no se ve. It is the consciousness that contains a mixture of thoughts of the Word of God with the projections of the enemy that questions the intuition of its spirit. The person is too conscious and always needs a reason to do what he does, and interrupts and holds back the intuition of his spirit. It can't see, or he hasn't learned to see what he cannot see. Usted puede hacer más para Dios. You can do more for God. Su problema es que está demasiado consciente Your problem is you're way too conscious y la piensa de más. and you overthink it. Lo racionaliza You rationalize it. y termina convenciéndose por qué no debe hacerlo. And you end up convincing yourself why you should not do it. Es demoníacamente irónico It's demonically ironic que tanta racionalidad y por qué no se convence que debe hacerlo. that there's so much reasoning, but you can't convince yourself of why you should do it. No, siempre es que se convence a no hacerlo. No, it's always that you convince yourself not to do it. Tiene una razón por lo cual no hacerlo. You receive and you have a reason why not to do it. Y porque usted refuerza al hombre natural, And because you reinforce the natural man, usted para y detiene la intuición de su espíritu. you stop and you withhold the intuition of your spirit. Déjeme le digo lo que va a pasar con usted. Let me tell you what will happen with you. Porque hay un conflicto dentro de usted. Because there's a conflict inside of you. Usted no va a tener satisfacción espiritual. You won't have spiritual satisfaction. Usted no va a tener éxito espiritual. You won't have spiritual success. Porque estos dos mundos opuestos están obrando en usted. Because these two opposite worlds are working in you. Y eso es lo que estanca. And that's what withholds you. Stagnates you. El hombre natural quiere ver. The natural man wants to see. El hombre espiritual se mueve por la intuición. The spiritual man moves by intuition. So, el hombre natural va en esta dirección, el hombre espiritual quiere ir en esta otra dirección. So the natural man moves in this direction and the spiritual man wants to move in this other Y cuando direction. se van en direcciones opuestas, hay estancamiento. And when they go in opposite directions, there is stagnation. Vamos a concluir. Let's conclude. La realidad en que vivamos será formada por lo que vemos o por lo que no vemos. Mire lo que le estoy diciendo, escuche. Escuche. Llévese esto. Si algo se va a llevar, llévese esto. La realidad en que vivamos será formada por lo que vemos o por lo que no vemos. The reality in which we live will be formed by what we see or by what we don't see. Look, listen to what I'm telling you. If you're going to take anything, take this. The reality in which we live will be formed by what we see or by what we do not see. Si usted vive y es por lo que ve, es natural. If you live and move by what you see, you're natural. Si usted vive y es por lo que no ve, es espiritual. If you live and you move by what you don't see, you're spiritual. Porque el hombre
interior, su espíritu, ve lo que no se ve. Because the inner man, your spirit, sees what cannot be seen. Así es que su realidad, nuestra realidad en el Espíritu de Dios, tiene que ser formada, porque vemos lo que no se ve. My reality, our reality in the Spirit of God has to do by what we see in the Spirit, or what can't be seen. Somos llamados a vivir dentro de aquello que no se ve en lo natural. We're called to live inside of that which cannot be seen in the natural. Ahora esto es crucial porque vamos a entrar a la realidad formada con la identidad que debe corresponder o es formada por esa realidad. Si decidimos vivir una vida racional, viviremos una identidad y realidad irracional. Si decidimos vivir la vida intuitiva del Espíritu, viviremos en la realidad y en nuestra verdadera identidad del Espíritu. Now, understanding is crucial because we will enter reality with the identity that must correspond or is formed by that reality. If we decide to live a rational life, we will live in an irrational identity and reality. If we decide to live in the intuitive life of the Spirit, we will live in the reality and in the true identity of the Spirit. Escuche, si usted decide vivir de una forma racional, se queda afuera. Listen, if you decide to live a life in a rational way, you will stay outside. Si usted decide vivir una vida racional, se queda afuera. If you decide to live a rational life, you will stay outside. Porque la realidad del Espíritu de Dios está adentro. Because the reality of the Spirit of God is inside. Si usted decide vivir una vida racional, se queda afuera. If you decide to live a rational life, you will stay outside. Se queda en la periferia de la realidad del Espíritu. You will stay in the peripheral of the reality of the Spirit. Para entrar más adentro de la realidad del Espíritu de Dios, se tiene que vivir en la intuición del Espíritu, pero el razonamiento del hombre natural tiene que ser abandonado. To enter deeper into the reality of the Spirit of God, one has to live in the intuition of the Spirit, but the reasoning of the natural man has to be abandoned. Vivir despierto a la realidad del Espíritu es vivir por intuición espiritual que no se ve. To live awake to the reality of the Spirit is to live by the supernatural, by the spiritual intuition that cannot be seen. So part of your problem is that you're too aware. So parte de su problema es que está muy consciente. You think about it too much. Lo piensa de más. And you're not allowing the intuition of your spirit do what is written about you. Y no está dejando que la intuición de su espíritu haga lo que está escrito de ti. You think about it too much. La piensas de más. You're too awake. Estás muy despierto. You're too conscious. Estás muy consciente. And unfortunately, the enemy will give you the rationality not to do it. Y desafortunadamente el enemigo te dará la racionalidad por qué no hacerlo. And the more you do that, the more you become part of the spirit of the world. Y lo más que hagas eso, lo más te conviertes en el espíritu del mundo. The Spirit, the Holy Spirit can guide you, can teach you, can give you revelation. El Espíritu Santo no te puede guiar, no te puede enseñar y no te puede mover. You're too conscious. Estás muy consciente. You're too aware. Estás muy despierto. You need to move with the intuition of your spirit. Necesitas moverte con la intuición de tu espíritu. That is what it means to walk and live in the Spirit. Eso es lo que significa vivir y caminar en el espíritu. That is what it means to walk and live by faith. Eso es lo que significa caminar y vivir por fe. It should not make sense. No debería de tener sentido. You should not be able to explain it. Tú no deberías poder explicarlo. When you're there, Cuando estás ahí,
When that is happening, Cuando eso está ocurriendo, you can't explain it, no puedes explicarlo, but you know you should do it. pero sabes que debes hacerlo. Understand that it is the intuition of your spirit Entiende que es la intuición de tu espíritu that is receiving the direction of the Holy Spirit of God. que está recibiendo la dirección del Espíritu Santo de Dios. If you're understanding everything, Si estás entendiendo todo, you're being rational and you're being natural. estás siendo racional y estás siendo natural. You need to get away from them. Tienes que salirte de él. You're still outside. Aún estás afuera. Come inside. Vete adentro. God bless you. Dios te bendiga.